अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ जो कि किसी को भी घुमा के रख देगा। ऐसा पावरफुल, ख़तरनाक, ज़ालिम तरीन मंत्र है कि चंद मिनट के अंदर किसी के भी होश घुमा के रख देगा। मतलब है कि आपकी मोहब्बत में किसी को भी दीवाना करके रख देगा ये मंत्र, सिर्फ चंद मिनटों के अंदर ही। इसको करना किस तरीके से, मुकम्मल वीडियो लाजमी देख लें ताकि आपको अमल की एक एक बात सही तरह समझ आ जाए और आपको इसमें कामयाबी मिल सके। किसी को भी आप अपने वश में करना चाहते हैं, जायज़ मोहब्बत हो नाजायज़ हो, किसी तरह की भी मोहब्बत हो, किसी को बिस्तर पर लाना चाहते हैं, कोई भी लड़की है, आंटी है, कोई भी औरत है, मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, हर किसी को आप अपने वश में कर सकते हैं, उससे अपने बिस्तर पर ला सकते हैं। चंद मिनट की ये वीडियो होगी, इसको मुकम्मल देख लें और तरीक़ाकार अच्छी तरह समझ लें ताकि आपको कामयाबी मिल जाए। किसी को भी आप बिस्तर पर ला सकते हैं। खुद बोले कि जल्दी करो, मतलब कि आप समझदार हैं कि खुद वो क्या कहेगी, उसके अंदर ऐसी मोहब्बत की आग लगेगी कि बिस्तर पर आने के लिए आपको खुद वो दावत देगी, जिसके लिए भी आप ये अमल करेंगे। उसके अंग अंग में आग लग जाएगी और आपके बगैर एक पल भी वो रह नहीं सकेगी। और ऐसी आग लगेगी कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही वो आपको खुद दावत देगी बिस्तर पर आने की और हम बिस्तरी करने की। कोई भी लड़की हो, लड़का हो, किसी के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। कोई भी अनजान शख्स हो, औरत हो, मर्द हो, अनजान हो, जानने वाला हो, किसी को भी आप अपने वश में, काबू में ला सकते हैं और उससे अपनी हर वो बात मनवा सकते हैं जो भी आप उससे मनवाना चाहते हैं। उसकी मजाल नहीं कि वो आपकी बात का इनकार करे। अमल करना आपका काम और कामयाबी देना इस मंत्र का काम। इसकी तासीर देखें आप किस कदर ये असर दिखाता है। हर लिहाज से आप उसे अपने वश में कर सकते हैं, किसी को भी, जायज़ मकसद हो नाजायज़ हो, किसी भी तरह का हो, हर लिहाज से आप उसको अपने वश में कर सकते हैं जिसके लिए भी आप ये अमल करना चाहते हैं। अमल के करने का दिन जुमेरात है, वक़्त रात 12:15 बजे। 12:15 पे ज़कात इसकी ये है, एक अदद काले रंग का खरगोश ज़िबा करके आपने जंगल में फेंकना है। खुद जाना है, किसी से नहीं कहना। चाहे कोई मर्द इस अमल को करना चाहता है या कोई औरत, इसको ज़िबा करके, काले रंग का खरगोश होना चाहिए, उसको जंगल में आपने जाकर, जंगल के अंदर नहीं जाना, जंगल से थोड़ा बाहर फासले पर खड़े होकर जंगल के बाहर से आपने ये खरगोश फेंक देना जंगल के अंदर। और ये किस वक्त फेंकना है? दिन के 12 बजे। अमल शुरू करने से पहले आपने ये ज़कात अदा करनी है। और एक बात ज़हन में रहे कि ये अमल किस किस के लिए आप ये कर सकते हैं। लड़का लड़के के लिए कर सकता है, लड़का लड़की के लिए भी कर सकता है, और लड़की लड़के के लिए कर सकती है, लड़की प्लस लड़की, लड़की लड़की के लिए भी कर सकती है। यानी कि हर कोई एक दूसरे के लिए, लड़का हो, लड़की हो, मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर कोई इस अमल को एक दूसरे के लिए कर सकता है। बस इसकी तासीर आपने देखनी है कि इतना ख़तरनाक, पावरफुल और ज़ालिम तरीन मंत्र है कि चंद मिनट के अंदर किसी को भी निचोड़ के आपके बिस्तर पर ले आएगा और ऐसी मोहब्बत की आग लगाएगा कि हर पल वो आपके लिए तड़पेगा, जिसके लिए आप ये अमल एक दफ़ा कर लेंगे। तो जब ज़कात अदा कर लेनी है तो आपने जुमेरात की रात को, जुमेरात का जो दिन होगा, गुजरेगा, जो रात शुरू होगी, उस रात को आपने ये अमल करना है। 911 मरतबा ये मंत्र पढ़ना है और पढ़कर आपने हवा में फूंक मार देनी है। बस इतना सा काम करना है। जब आपने ये अमल कर लेना इस तरीके से, तो उसके बाद आपकी ये ज़कात अदा हो जाएगी। आपने ये मंत्र भी पढ़ लेना है और ज़कात अदा करने के बाद आपने सिर्फ 19 मरतबा मंत्र पढ़ना है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। सिर्फ 2 लफ्ज़ पढ़ने हैं। 2 लफ्ज़ का ये आसान सा मंत्र है। 2 लफ्ज़ पढ़ने से आप किसी को भी अपने वश में, काबू में कर सकते हैं और ऐसा काबू में आएगा कि आपकी हर जायज़ और नाजायज़ बात मानेगा। बहुत अमल देखे होंगे, बहुत आमिल देखे होंगे, लेकिन ऐसा अमल आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा और बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है जिसको आप कर न सकेंगे।
آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ کسی نے عمل بتایا تھا اور ہمیں اس عمل میں کامیابی ملی ہے۔ زکوٰۃ کے بعد بس 19 مرتبہ منتر پڑھ کر آپ نے اس پر پھونک مار دینا ہے، کسی بھی انجان پر، چاہے وہ انجان ہو، جاننے والی ہو، لڑکا لڑکی، یعنی کہ ہر کسی کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ بس پھونک مارنے کی دیر ہی ہوگی کہ 5 منٹ کے اندر اندر یہ منتر آپ کا اثر دکھائے گا۔ جس پر آپ پڑھ کر پھونک ماریں گے اسی وقت 5 منٹ کا ٹائم ہوگا، اس سے زیادہ ٹائم نہیں، 5 منٹ کے اندر ہی یہ منتر اثر دکھائے گا، اور جس پر پھونک ماریں گے وہ آپ کے بستر پر آئے بغیر رہ نہیں پائے گا، چاہے وہ جو کوئی مرضی ہوگا۔ اب وہ منتر آپ کو میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں 2 لفظ کا، جو آپ نے پڑھنا ہے اور اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اوم کملیش، اوم کملیش، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، منہ زبانی یاد کر لینا، اچھے طریقے سے، غلطی نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ کو اس میں کامیابی مل جائے۔ بس یہ 2 لفظ پڑھنے کی دیری ہوگی کہ محبوب یا کوئی بھی لڑکی لڑکا آپ کے وش میں ہوگا۔ ہر لحاظ سے آپ اس منتر کو استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بلیک میجک ہے، کالا جادو ہے۔ اگر کوئی مسلم کرے گا تو وہ اپنی ذمہ داری پر کرے گا، غیر مسلم تو عام طور پر اس کو کر سکتا ہے۔ یہ ایسا سمجھیں کہ یہ ایک شیطانی عمل ہے، شیطانی عمل سے آپ کسی کو وش میں کر سکتے اور اس کو اپنے کنٹرول میں مکمل طور پہ کر سکتے ہیں ہر لحاظ سے۔ تو اس کی اجازت کے لیے آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے، یہ 2 کام آپ نے لازمی کرنے ہیں، اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھ دینا ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، جتنے لائکس ہوں گے انہیں ہی میری طرف سے اجازت ملے گی۔ وہ تو ویڈیو میں دیکھ لیا جائے گا کہ اس ویڈیو پر کتنے لائک آئے ہیں اور کتنے بندوں اجازت کے طلبگار ہیں۔ اور اگر آپ کے مسئلے بہت بڑے ہیں، آپ یہ عمل خود نہیں کر سکتے یا کرنا نہیں چاہتے، یا آپ کو عمل کرنے میں کوئی مشکل محسوس ہوتا ہے، تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0307 093 18 98۔ آپ ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اپنا ہر طرح کا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں، چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو۔ آپ کا ہر کام 100% گارنٹی اور مکمل رازداری کے ساتھ کیا جائے گا۔ کافی میرے بہن بھائی ایسے ہیں جو تھک ہار چکے ہیں، کافی بھاگ دوڑ کر چکے، اپنا پیسہ بھی ضائع کر چکے ہیں، لیکن آج تک انہیں کسی بھی مقصد میں کامیابی نہیں ملی اور ناکامی کا سامنا ہی کرتے آئے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ آپ مجھ سے رابطہ کرنے کے بعد بھول جائیں گے کہ ہم ناکامی میں ڈوبے رہے ہیں اور ڈوبتے رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو ایسی کامیابی ملے گی، آپ کا ایسا کام 100% گارنٹی رازداری کے ساتھ کیا جائے گا کہ تا حیات آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اپنا ہر کام کروانے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بار بار ملتی رہے اور ہم ملتے رہیں بار بار۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔